Kada se na jednom mestu sklope svi detalji, kada se podvuče crta ispod velikih diplomatskih putovanja i tajnih dogovora iza zatvorenih vrata, pred nama se ukazuje slika kakva dugo nije viđena na globalnoj političkoj sceni. Da li smo svedoci stvaranja novog, čvrstog bloka koji iz korijena mijenja odnos snaga u svetu ili u pitanju samo privremeni pazar u kome svako gleda kako da izvuče sopstvenu korist dok planeta gori? Pogledajte šta se zapravo dešava u samom srcu ruske prijestolnice. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u nedjelju u Kremlju sa ministarkom spoljnih poslova Sjeverne Koreje, Choe Son-hui. Fotografija koja je obišla svijet, a koju je preko svojih kanala plasirala novinska agencija Sputnik, tačnije fotograf Aleksandar Ščerbak, prikazuje srdačan stisak ruke između Putina i najuticajnije ženske figure Pjongjanga. Na tom sastanku, kako je zvanično saopštio moskovski Kremlj, ruski lider se javno i direktno zahvalio Sjevernoj Koreji na pomoći u onome što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom. I tu dolazimo do ključne stvari koju mnogi spominju sa velikom dozom opreza. Ova zahvalnost nije ostala samo na lijepim rečima i protokolarnim osmesima. Prema tvrdnjama koje prenose vodeći svjetski i regionalni mediji, uključujući britanski Reuters, iza kulisa se odigrao potez koji je potpuno zatekao zapadne vojne analitičare. Podsjetimo se, u avgustu 2024. godine ukrajinske snage su iznenada prešle granicu i prodrle u rusku zapadnu Kursku oblast, gdje su mjesecima držale pod kontrolom značajne dijelove teritorije. Međutim, kako navode novinske agencije i obavještajni izvori, Pjongjang je priskočio pomoć. Na osnovu sporazuma o međusobnoj odbrani koji su dve nacije potpisale, Sjeverna Koreja je poslala oko 14.000 svojih vojnika da se rame uz rame sa ruskom vojskom bore i spriječe ukrajinski upad dalje u Kursku oblast. Pazite sad, ministarka Choe Son-hui nije došla u Moskvu samo da pokupi pohvale i vrati se kući. Kako prenosi novinska agencija Reuters, u izveštaju Vladimira Soldatkina, koji je uredio Tom Hogg, Choe je prenijela ličnu poruku severnokorejskog lidera Kim Jong-una. On je potvrdio potpunu posvećenost Pjongjanga sveobuhvatnom razvoju odnosa sa Ruskom federacijom, ali ovdje priča tek počinje da se raspliće. Zvanični Pjongjang je preko svoje državne novinske agencije KCNA potvrdio da je Choe otputovala u Rusiju na direktan poziv ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Na aerodromu u Pjongjangu ispratili su je zamjenik ministra spoljnih poslova Kim Jong-gyu i Vladimir Topeha, otpravnik poslova u ruskoj ambasadi. Čak i pre nego što su severnokorejski mediji objavili vest, ruske državne agencije TASS i RIA Novosti već su naveliko izvještavale o njenom dolasku u Moskvu. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovo je njena prva posjeta Rusiji od oktobra prošle godine, ali razlog ovog dolaska krije mnogo dublju političku pozadinu. Politički analitičari, među kojima se posebno ističe Yang Mu-jin, ugledni profesor na Univerzitetu za severnokorejske studije, ukazuje na to da je glavni zadatak Choe Son-hui zapravo priprema terena za dugo očekivanu povratnu posjetu Kim Jong-una Moskvi. Vladimir Putin je još tokom svoje istorijske posjete Pjongjangu u junu 2024. godine pozvao Kima da dođe u Rusiju, ali do te posjete do danas nije došlo. Međutim, geopolitičke okolnosti se menjaju iz dana u dan. Kako navodi profesor Yang, svijet se suočava sa opasnošću od nove eskalacije sukoba nakon nedavnih učestalih napada ukrajinskih dronova na rusku teritoriju. U takvoj situaciji Rusiji je hitno potrebna dodatna vojna pomoć. Prema rečima južnokorejskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika, Moskva je sve zavisnija od severnokorejskih artiljerijskih granata, raketa i druge vojne opreme. Zvanično to naravno nije u potpunosti potvrđeno u svim detaljima od strane samog Kremlja, ali
zapadni i istočni mediji uveliko bruje o sve dubljoj vojnoj i tehnološkoj saradnji. U tom trenutku postavlja se pitanje gdje je u cijeloj ovoj priči Kina. Sa druge strane, stvari postaju još zanimljivije ako pogledamo trougao Pjongjang, Moskva, Peking. Posjeta Choe moskovskom Kremlju dolazi neposredno nakon ozbiljnog otopljavanja odnosa između Severne Koreje i Kine. Kineski predsjednik Xi Jinping izabrao je upravo Pjongjang za svoju prvu inostranu posjetu ove godine, gdje se sastao sa Kim Jong-unom. Nakon toga uslijedile su intenzivne diplomatske razmjene. Severnokorejski premijer Pak Tae-song posjetio je Peking, a ubrzo potom je u Pjongjang stigao Wang Huning, predsjednik Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije KRKK povodom obeležavanja 65. ugovora o prijateljstvu između dve zemlje. Pazite sad kako se kockice slažu. Profesor Yang Mu-jin objašnjava da diplomatija Pjongjanga trenutno igra na karte najvišeg nivoa. Choe Son-hu je u Moskvu došla i sa zadatkom da uveri ruski državni vrh da izuzetno bliski odnosi koje Pjongjang gradi sa Pekingom ni na koji način neće ugroziti ili oslabiti strateško partnerstvo sa Rusijom. Severna Koreja se odjednom našla u poziciji da joj se istovremeno udvaraju dve svjetske supersile, i Rusija i Kina. Pjongjang to koristi kako bi sebe pozicionirao kao ključni stup otpora Zapadnom savezu koji čine Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Japan. I baš tu nastaje problem koji iz korijena potresa Seul, a i Washington. Južnokorejski državni institut za istraživanje strategije nacionalne bezbednosti objavio je izuzetno dramatičnu analizu pod nazivom Modernizacija Severnokorejsko-Kineskog saveza. Autori ove analize, predsjednik instituta Kim Seong-be i viši istraživač Yu Hyung-jung, upozoravaju da se tradicionalni savez Pjongjanga i Pekinga, koji se nekada oslanjao uglavnom na vojnu pomoć, danas pretvara u sveobuhvatnu alijansu koja obuhvata ekonomiju, trgovinu, infrastrukturu, nauku, tehnologiju pa čak i turizam. Prema njihovim rečima, svet je na pragu opasne blokovske podjele. Sa jedne strane imamo trougao Severna Koreja, Kina, Rusija, a sa druge strane savez Južna Koreja, SAD, Japan. Južnokorejski eksperti naglašavaju da Seul mora podhitno da obnovi i popravi svoje odnose sa Pekingom kako bi spriječio da Kina u potpunosti skrene na stranu Pjongjanga. Ovo menja cijelu sliku geopolitike, jer Južnokorejski institut upozorava na još jednu ogromnu opasnost, rizik od spajanja dva velika žarišta, Tajvana i Korejskog poluostrva. Tokom susreta sa kineskom delegacijom, Kim Jong-un je otvoreno i nedvosmisleno podržao princip jedne Kine i stao uz Peking po pitanju Tajvana, iako to prema navodima stručnjaka ne znači da će severnokorejski vojnici sutra direktno učestvovati u eventualnom sukobu oko Tajvana. Stvara se ogromna opasnost. Ako izbije kriza u tajvanskom tesnacu, Amerikanci će morati da preusmere svoje vojne resurse što bi Severna Koreja mogla da iskoristi za pritisak na Seul. Zato južnokorejski analitičari apeluju na svoju vladu da pitanje Tajvana i pitanje Korejskog poluostrva posmatra potpuno odvojeno i da ne dozvoli da zemlja bude uvučena u tuđi rat. I dok slušamo ove izveštaje koje prenose novinske agencije poput Reutersa, Sputnika, TASS-a, RIA Novosti, korejskog Yonhapa i navoda južnokorejskih instituta, vidimo da se karte na globalnoj šahovskoj tabli ponovo mešaju. Od sastanka Putina i Choe u Kremlju, preko trupa u Kurskoj oblasti, pa sve do kinesko-severnokorejskih samita u Pjongjangu, jasno je da svedočimo krupnim promjenama. Dragi gledaoci, ja kao autor ove priče moram da kažem da mi je upravo ova tema možda i najviše privukla pažnju. Dok sam pripremao sve ove informacije, stalno mi se jedno pitanje vrtelo po glavi. Da li smo zaista svedoci priprema za jedan istorijski događaj? Da li se zaista priprema dolazak lidera Severne Koreje Kim Jong-una u Moskvu? Vidjeli smo da je u Rusiju došla njegova visoka predstavnica, odnosno ministarka. Po svemu sudeći,
Prema navodima medija, razgovaralo se o saradnji dve zemlje, a ja lično ne bih isključio ni mogućnost da se priprema teren za jednu mnogo veću posetu. Naravno, ovo treba posmatrati sa rezervom, sve dok ne bude zvanično potvrđeno, ali svakako deluje veoma zanimljivo. Meni je posebno interesantna jedna stvar. Dobro je poznato da Kim Jong-un gotovo nikada ne putuje avionom. To je već godinama njegov prepoznatljiv način putovanja. Svi znamo za njegov čuveni oklopni voz, kojim je putovao prilikom većine svojih međunarodnih poseta. Zato se sada postavlja jedno zanimljivo pitanje. Ako zaista dođe do posete Moskvi, kako će to izgledati? Da li će njegov čuveni voz danima putovati preko ogromne teritorije Ruske federacije, sve do Moskve, ili ćemo možda prvi put vidjeti da se lider Severne Koreje ipak odlučio za avion? Iskreno, to mi je jedan od najinteresantnijih detalja cijele ove priče. Do sada smo vidjeli da su se Vladimir Putin i Kim Jong-un sastajali u Pjongjangu kada je ruski predsjednik bio u posjeti Severnoj Koreji. Imali smo i susrete na Dalekom istoku u blizini rusko-severnokorejske granice, ali Moskva je nešto sasvim drugo. To bi bila drugačija politička poruka i drugačija diplomatska slika. Baš zato će biti veoma interesantno ispratiti sve naredne dane i nedelje. Da li su ovo samo diplomatske pripreme ili se iza svega krije nešto mnogo veće? Na to pitanje danas niko nema siguran odgovor. Druga stvar koja je veoma važna jesu sve češći navodi o severnokorejskim vojnicima kao isporuka oružja Rusiji. Pojavljuju se različite informacije i različite procene. Neke su potvrđene, neke nisu. Zato sve ovo treba pažljivo pratiti i ne donositi prebrze zaključke. Ono što mene interesuje jeste sljedeće. Ako zaista dolazi do novih ugovora, koliko su oni veliki? Šta je njihov stvarni cilj? Da li je reč samo o nastavku vojno-tehničke saradnje ili se priprema nešto mnogo ozbiljnije? Da li se time šalje poruka da se očekuje nastavak rata i da će biti potrebno još ljudstva i još vojne opreme? To su pitanja na koje ćemo odgovore dobiti tek u narednom periodu. Jedno je sigurno, situacija nije nimalo jednostavna. Svet se veoma brzo menja, savezi jačaju, a diplomatski odnosi postaju sve složeniji, zato treba pažljivo posmatrati svaki potez velikih sila. Meni je posebno zanimljiv taj trougao Severna Koreja, Rusija, Kina. Posljednjih godina vidimo sve više saradnje između tih država, barem kada je reč o političkim i diplomatskim odnosima. Sa druge strane nalaze se Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, ali ni tu situacija nije tako jednostavna kao što na prvi pogled izgleda. Ne treba zaboraviti da i Amerika ima značajne ekonomske odnose sa Kinom. Također vidimo da postoje periodi velikih tenzija, ali i periodi razgovora između Vašingtona i Moskve. Zbog toga je teško bilo šta unaprijed prognozirati. Upravo zato mislim da će naredni mjeseci biti veoma zanimljivi. Svaki susret, svaka diplomatska posjeta i svaka izjava mogu promijeniti tok događaja. Zato je važno sve ovo pratiti mirno, bez panike i bez donošenja zaključaka prije nego što se pojave zvanične potvrde. A sada bih volio da čujem i vaše mišljenje. Kako vama deluje čitava ova priča? Da li mislite da će Kim Jong-un zaista posjetiti Moskvu? Ako do toga dođe, da li će putovati svojim čuvenim oklopnim vozom ili mislite da bismo mogli prvi put da ga vidimo u avionu? Kakvu bi političku poruku poslala takva posjeta celom svetu? Kako gledate na sve češće pominjanje severnokorejskih vojnika i novih isporuka oružja? Da li je to samo nastavak saradnje ili pokazatelj da se sprema dugotrajni sukob? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Baš me zanima kako vi vidite sve ovo. Ako vam se dopala ova analiza, podržite kanal jednim lajkom. Pretplatite se ako već niste i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naredne analize i najvažnije političke i geopolitičke teme. Hvala vam što ste bili sa mnom do samog kraja. Čuvajte sebe, svoje najmilije i svoje porodice. Želim vam pre svega dobro zdravlje, mir i svako dobro. Vidimo se vrlo brzo u sljedećoj analizi. Prijatno!